बेलायना हामबाय তিনি 10 তারিখ জুলাই 2024 তিনি লং মার্চ তিনি গন্ডা दैसा ডিভিশন থেকে जों তিনি প্রায় 40 জন जों লং মার্চआव যোগদান ফাইনাय आम्बासा থেকে खुमलुं তিনি জানিয়াवनाय गाव बिसिङाव जों তিনি তাইबो তিনি आईपीएफटी तुरुक फान कासाय दङ তিনি गन्डा दैसा डिभिशन তিনি বিভিন্ন পার্টি আকারে যে তিনি বামফ্রন্ট সিপিএম याकारै তিনি দল বাংমা তিনি ফাইজাক তিনি তা হিরানন্দ অবিকু চাকমা বরক তিনি দীর্ঘদিন সিপিএম বামফ্রন্ট প্রায় দংমানি একদম তিনি গ্রেট লিডার বরক তিনি বরক ও পার্টি याकारै তিনি দা বরক आईपीएफटी ফাই যোগদান ফাইকা আবন বাগै তিনি পার্টি आईपीएफटी गन्डा दैसा डिभिशन থেকে বর্ণ খাবাই খবাই লামসবো নরক যত সাইবানো আবো তুরুক हायनो हाय चिनी पार्टी आईपीएफटी खान कासाय दङ अबनि बागै सारातिफ्राव चिनी जयनिं गसरि दङ अबनि बागै हामबाय चिनी अ रेलिनि बिसिदै जों बर्न महान मान बागै हामबाय खुलुमबाय হিরালাল ত্রিপুরা দীর্ঘ বছর ধরে বামফ্রন্ট मार्क्सवादी कमिउनिस्ट पार्टी खालायनानै आं हिंगांलाय अ पार्टी खालायै जेताबो जे चिंता भावना खालायगा जे जिनि जातिनो सनामै बिसानानै बागै आं दिनै मार्क्सवादी कमिउनिस्ट पार्टीना याकारै जे आईपीएफटी थानाया दिनै आं जुग्रोखा आं कमिउनिस्ट पार्टी टंफुनियानि पदबी दंमाने गन्डासरा महकुमा कमिटिनि सदस्य एवं गणमुक्ति परिषदनि भगीरथ लोकल कमिटिनि सम्पादक अबना जत आं दिनै याकारै जे जातिनि सामोन खालायनानै गियै दिनै जरा आं आईपीएफटी बानारम फैबाय Nào